अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं सच सवेरा। आप सबको गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। और वैसे सुबह बड़ी मज़े की हो गई है और जी नहीं जी करता है कि सोते ही जाएं, लेकिन जो सोते हैं फिर वो खोते हैं। यानी वो खोते नहीं, यानी वक्त और वो लम्हे, वो घड़ियाँ, वो खूबसूरत टाइम जो है उसको खो जाते हैं। तो बहरहाल लेकिन मेरे साथ आज क्या हुआ, थोड़ा सा सीन यही हुआ कि मैं बहुत जल्दी उठा और मैंने सोचा कि भाई साहब ये तो बहुत टाइम है, सो ही जाता हूँ। और जैसे सोया तो फिर सो ही रहा, बड़ी मुश्किल से है भाई साहब, मुझे उठना पड़ा कि भाई मुझे तो शो भी करना है। लेकिन बहरहाल सर्दियाँ आ नहीं रही हैं, आ गई हैं, दरवाजे पे दस्तक दे चुकी हैं। ऐसे में अब ज़ाहिर बात है कि जब सर्दियाँ आती हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भूख लगती है भाई, बहुत मज़े मज़े की भूख लगती है। और एक और चीज़ जो हमने देखी होती है, ख़ासकर लाहौर की मैं बात करूँ, मैं जब लाहौर में था तो मेरे बड़े अच्छे खूबसूरत दोस्त वहीद आजकल ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। तो वो सुबह सुबह मैं न्यूज़ मेरी ख़त्म होती थी चैनल पे और वो पहुंच जाते थे और कहते थे भाई साहब चलें। तो फिर हम जाते थे और लाहौर की बड़े मज़े मज़े की जो नाश्ते हैं, वैसे लाहौरी जो हैं वो ख़ाबों के, खानों के, नाश्ते के बड़े शौकीन भी हैं। और वैसे वहाँ का यानी वहाँ का जो नाश्ता है वो बड़ा मुनफरिद और बड़ा मज़े का होता है, बड़ा टेस्टी होता है। बहरहाल हम कोशिश करते थे क्योंकि उस दिनों में कुछ ज़्यादा खाने का दिल करता था। तो लेकिन वैसे सर्दियाँ वैसे जब आती है तो आपका दिल करता है कि यार ये सुबह का जो नाश्ता है ना, जब आप रेस्ट मूड पे हैं तो आप कहते हैं कि भाई साहब कर लेते हैं, थोड़ा सा नाश्ता कर ही लेते हैं। लेकिन ऐसे में अगर मैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद के जो लोग हैं जो इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनसे मैं कहूँगा कि सुबह के वक्त आपको टाइम मिले तो करतारपुरा जाएं। ये वो करतारपुर साहब नहीं है बल्कि रावलपिंडी का करतारपुरा है। वहाँ पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको तरह तरह के पकवान, मज़े मज़े की नहारी और साथ में आपको चने, साथ में बॉइल्ड एग और बहुत सारी चीज़ें मैं तो कई दफ़ा दोस्तों के साथ ज़्यादा नहीं जाता हूँ, लेकिन जब वक्त मिलता है तो मैं निकल जाता हूँ वहाँ पे। और वहाँ का जो नाश्ता है, और मुझे तो वैसे ना सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली चीज़ होती है हलवा पूरी। हलवा पूरी, अमरीश पूरी नहीं, हलवा पूरी। तो हलवा पूरी जो है ना उसका भी बड़ा मज़ा होता है, क्योंकि आपको पता है कि गर्मियों में प्रॉब्लम ये होती है कि सुबह का नाश्ता होता नहीं आपसे। उसकी वजह यह है कि मन नहीं करता, जी उकताता है, खाने को दिल नहीं करता साहब। लेकिन सर्दी आती है, जब आपके सामने चीज़ें पड़ी होती हैं, आप कहते हैं कमाल है भाई साहब, स्वाद आ गया, खा ही लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में नाश्ता जो है उमूमन हम देखते हैं कि सैटरडे एंड संडे जब सबकी छुट्टी होती है और हम आप सामने काम करते दिखाई देते हैं स्क्रीन पर, तो बहरहाल हमारे बहुत सारे दोस्त दावत भी देते हैं कि भाई साहब यहाँ पे मरी की तरफ अगर आप जाते हैं तो जैसे ही आप टूल प्लाज़ा क्रॉस करते हैं, थोड़ा सा कम से कम 15 मिनट की मसाफत पर आपको मुख्तलिफ़ ऐसे जगह आती हैं, मुख्तलिफ़ ऐसे रेस्टोरेंट्स आते हैं जहाँ पे भी नाश्ता बड़े मज़े का होता है। तो बहुत सारे दोस्त जो हैं माजी में तो हम बाइक पे निकल जाते थे और लॉन्ग राइड होती थी, बड़े मज़े की होती थी। बहरहाल सर्दियों का मौसम है और मेरा दिल किया कि मेरे पास गरम गरम कॉफ़ी इधर पड़ी है। तो जब कॉफ़ी आई तो मैंने कहा भाई साहब इसके साथ ना कुछ होना भी चाहिए। लेकिन बहरहाल नाश्ता तो मैं कर चुका हूँ। अब साथ साथ मैंने सोचा कि हाँ, जो आप लोगों ने नाश्ता नहीं किया तो आपको बता ही देते हैं, जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोग हैं। तो भाई साहब मौसम बदल रहा है, मौसम औसम हो रहा है, और जब मौसम औसम हो तो फिर खाने का जी ललचाता है। बहरहाल अब हम जाते हैं आप सबका, हम सबका और मेरी टीम का फेवरेट सच सवेरा का डेली डोज। तो जनाब हमारे पास कुछ ऐसी खबर आई है कि भाई साहब, हम तो कहते हैं भाई साहब गले लगाएं एक दूसरे को, फासले मिटाएं। लेकिन भाई साहब एक ऐसा मुल्क जहां पे कहते हैं कि गले लगाना है तो टाइम नोट किया जाता है, नहीं तो भाई साहब आपको जेल का चक्कर काटना पड़ेगा, यानी थाने जाना पड़ेगा। अब न्यूजीलैंड में एक एयरपोर्ट ने शहरियों के लिए एक ऐसी हिदायत के बाद मामला तनाज़ा खड़ा कर दिया है। जो लोग अपने प्यारों से गले मिलने के वक्त को इंतहाई महदूद, यानी गले मिले भाई साहब, हग कर लेते हैं, भाई साहब कैसे हो, सब ठीक है, हम जब बोलते हैं ना एयरपोर्ट पे,
تو ایئرپورٹ کی مذکورہ بالا ہدایات پر مبنی یعنی فیس بک پوسٹ کو دیکھنے والوں نے غیر انسانی سے قرار دیا، جس میں انتظامیہ نے لکھا ہے کہ گلے لگانے کا زیادہ سے زیادہ وقت صرف 3 منٹ ہے۔ زیادہ گلے ملنا ہے تو برائے کرم کار پارکنگ میں جا کے جائیں، اسے استعمال کریں۔ اس ہدایات کے بعد آن لائن لوگوں کی طرف سے ملے جلے تاثرات سامنے آئے، اور کچھ کا خیال ہے کہ ایئرپورٹ کے اندر لوگوں کو اپنی مرضی سے گلے ملنے کی اجازت دینی چاہیے، لیکن کچھ لوگ نے اپنی اس پر پابندی سے اتفاق کیا ہے اور پوری دنیا کے ایئرپورٹس پر نافذ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ارے بھائی، آپ کو ان کا بھی قصور نہیں ہے۔ جب آپ ایئرپورٹ سے باہر آتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں ارے بھائی صاحب کیسی تھی وہ آپ کی موشی، ٹھیک تھی، بچے ٹھیک تھے آپ کے، حلوہ پوری کھائیں چلیں۔ تو بہرحال ہم نے پورے قصے کہانیاں گلے ملتے ہوئے ہم جو ہے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی صاحب کیا پرابلم ہوتی ہے؟ ایئرپورٹ کے انتظامیہ کو پرابلم ہوتی ہے، مسافروں کے آنے جانے کی پرابلم ہوتی ہے، جو ایئر ہوسٹس ہوتی ہیں جن کو دیکھنے کے لیے ویسے جو ہے گلی محلے کے لوگ جائے جاتے ہیں نا، یہ کنڈکٹر ہے۔ بہت سارے میرے جیسے سادے سے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جہاز کی کنڈکٹر پر ایئر ہوسٹس ہوتی ہے۔ بہرحال جب وہ نکلتے ہیں تو لوگ رش بن جاتی، اس لیے وہ کہتے ہیں بھائی سب گلے ملنا ہے تو پارک کے ایریا میں جائیں، ورنہ یہیں 3 منٹ، ورنہ سیدھا جیل لے کے جائیں گے۔ سیاح کی سالگرہ کا جشن، واہ واہ واہ، بھیڑیوں کا جھنڈ بھی آ پہنچا۔ کیا بات ہے جب انسان سالگرہ منا رہے ہیں اور وہاں پہ جانور بھی پہنچ جائے۔ اب آن لائن جو گردش کرنے والے ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیوبیک کینیڈا میں ایک جوڑے کے کیبن کے قریب جو ہے 9 بھیڑیوں کا ایک جھنڈ موجود ہے۔ اس کا نام ہے سالہ مائیکی جولز اپنی 33 سالہ اہلیہ مایا جولز کے ساتھ اپنی سالگرہ منانے کے لیے کیوبیک میں تھے جب انہیں غیر متوقع منظر کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی سالگرہ کے جشن نے اس وقت ان کو حیران کن موڑ لیا جب بھیڑیے ان کے کیبن کے باہر جمع ہو گئے اور رات کے وقت جو ہے مخصوص انداز میں چلانے لگے۔ اگرچہ انہیں اس علاقوں میں بھیڑی کی موجودگی کے بارے میں خبردار کیا گیا تھا، لیکن اس میں کسی کو توقع نہیں تھی کہ وہ کیبن کے شیشوں والی دیوار کے باہر اتنی تعداد میں جمع ہو جائیں۔ آپ دیکھیں نا، یہ بھیڑیے جو ہیں یہ وش کرنے آئے ہیں اور اپنے انداز سے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ آپ دیکھیں نا کہ انسان تو کیا، جب آپ سب سے پیار کرتے ہیں تو پھر جانور بھی آپ کے در پہ پہنچ جاتے ہیں آپ پر پیار نچھاور کرنے کے لیے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لفٹ میں جب آپ چڑھتے ہیں اور کہیں بڑی اونچی عمارت میں جاتے ہیں تو بہت ساری، ہمارے ہاں تو پرانی سی لفٹیں ہیں لیکن بہت ساری نئی لفٹیں بھی ہیں، تو جب لفٹ میں آپ لفٹ لیتے ہیں اور جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چیز یعنی آئینہ کیوں ہوتا ہے، سامنے والا آئینہ جس میں پھر آپ اپنے بال، اپنے لپسٹک، وہ کہتے ہیں لپسٹک۔ لفٹ میں آتے جاتے وقت آپ نے سوچا ہوگا کہ لفٹ میں اکثر آئینہ کیوں ہوتا ہے۔ آئیے آج ذرا بتا ہی دیتے ہیں آپ کو کہ بھائی صاحب یہ آئینہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں۔ آپ سب کے لیے جو ہے ضرور دلچسپ ہوگی۔ یہ وجوہات حفاظت سے لے کر انسانی نفسیات تک محدود ہوتے ہیں۔ ایک وجہ انسانوں کی بند جگہ پر رہنے سے متعلق ناپسندگی ہوتی ہے۔ قدرتی طور پر ہم زیادہ جو کہ جتنے کھلی جگہ ہوتی ہے وہ جگہ ہمیں راغب کرتی ہیں۔ ہم انسان جو ہے سانس لینے کے لیے زیادہ آکسیجن فراہم، یعنی ظاہری بات ہے ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن لفٹ میں آئینے کا اضافہ مزید جو ہے وہ ایک بڑی وسیع تر چیزوں کو احساس دلانے کے لیے سب کچھ لگایا جائے، جس میں آسانی سے سانس لینے میں مدد ہوتی ہے۔ کہیں نہ کہیں آپ اپنا چہرہ بھی دیکھتے ہیں، پھر باہر کی دنیا بھی دیکھتے ہیں، اور ساری چیزیں آپ کو نظر آتی ہے، اس لیے کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے لفٹ میں ان کو نفسیاتی مسائل کا سامنا ہوتا ہے، اور ان نفسیاتی مسائل سے بچنے کے لیے بھیا آپ کو آئینہ سامنے ہوتا ہے، اور انسان کی ویسے بھی خوشی ہوتی ہے جب انسان اپنے چہرے کو بار بار دیکھتا ہے۔ بہرحال آپ نے بار بار سچ دیکھنا ہے، لیکن ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم جی، ست شری اکال۔ واپسی پہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ ہم نے جو شروعات کی تھی، ہم نے کہا تھا کہ بھئی سب سردیاں ہیں، اور سردیاں جب آتی ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مختلف کھانوں کی طرف راغب بھی ہونا شروع چاہتے ہیں، مختلف باربیکیوز وغیرہ بھی ہوتی ہیں، لیکن
कौन सी ऐसी खुराक हैं जिसको अवॉइड किया जा सकता है, कौन सी ऐसी खुराक हैं कि वो आपके जिस्म को गर्म रख सकते हैं। इसी पर बात करने के लिए माहिर ग़िज़ायत हैं और अक्सर आप उसको मुख्तलिफ़ चैनल टेलीविज़न की स्क्रीन पर आप देखते हैं। तो ज़ाहिर बात है कि एक तरफ तो जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं यानी जिस पर हम बात करते हैं, जो टॉपिक है, अनीसा हमारे साथ हैं मेरे ख़्याल में, और इस वक्त स्काइप पे हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि सर्दियाँ हैं और जब सर्दियाँ आती हैं तो आपको पता है कि ज़्यादा आती हैं, और फिर जब ज़्यादा सर्दियाँ आती हैं तो फिर ज़्यादा भूख लगती है। जब ज़्यादा भूख लगती है तो लोग फिर रेस्टोरेंट की तरफ भागना शुरू करते हैं। लेकिन आप ये बताएं कि आज सुबह सवेरे आपने नाश्ता किया कि नहीं किया? नहीं, मैंने तो किया, मैं तो करती हूँ नाश्ता, नाश्ते के बगैर मैं घर से नाश्ते बाहर के नहीं बगैर निकलती, मेरा रहना भी रूल नहीं है। चाहिए, क्योंकि इधर हमारे एक दोस्त कहते हैं कि ज़िंदा रहने के लिए नाश्ते की बड़ी ज़रूरत होती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपसे जो जानना चाह रहा हूँ मैं, ज़ाहिर बात है मौसम बदल रहा है, जैसे मौसम की रुत बदलती है तो हमारे खाने पीने के आदात और साथ में जायका भी बदल जाता है। तो पहले तो इस पे बात करते हैं कि जिस्म को गर्म रखने के लिए कौन से खानों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और फिर जो हम बारबेक्यू की तरफ जाते हैं लेमन छिड़क के, मसाला डाल के, तो उस हवाले से ज़रा बताइएगा कि एज इट ओके और नॉट। अच्छा, आपका बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और आपने देखा होगा कि सिर्फ हमारे जायके नहीं बदलते, हमारे जो दिल कर रहा होता है ये खाएं वो खाएं, हम्म। वो चीज़ें नहीं बदलती, बल्कि कुदरत में भी जब मौसम बदलता है, जब जी। वेदर चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, तो अल्लाह ताला ने भी उसमें जो कुदरती ग़िज़ाएं रखी होती हैं, जो फसल होती है और जो फ्रूट्स आते हैं, जो वेजिटेबल्स आती हैं उस सीज़न के मुताबिक, वो भी बदल जाती है। और ये हमारे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे जिस्म ने टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। आप जैसे कह रहे थे सर्दी आती है और बहुत ज़्यादा आती है, हम्म। लेकिन हमारे जिस्म का जो इंटरनल टेम्परेचर है, जो जी। अंदरूनी दर्जा हरारत है, वो एक सेम ही रहता है। हम्म। और हमारी बॉडी बहुत मेहनत करती है उसको सेम रखने के लिए, हम्म। क्योंकि अंदरूनी जो जिस्म के अंदर बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिनके लिए टेम्परेचर थोड़ा सा भी माइन्यूट चेंज भी होता है तो वो बहुत नुकसानदेह हो सकता है। तो हमारी बॉडी उसके लिए बहुत मेहनत करती है उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। और ये जो खाने हैं, गर्मियों में अलहदा, सर्दियों में अलहदा, और सर्दियों में गर्म खाने खाने का दिल करना और ये सब, तो ये असल में हमारे बॉडी का वही डिफेंस मैकेनिज्म है कि हमारी बॉडी ने इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करना है। बाहर चाहे -1 हो या 50 डिग्री हो, हमारा अंदरूनी टेम्परेचर सेम रहता है। अच्छा, अब बड़ा मैं बड़ा आती खूबसूरत हूँ। खूबसूरत जवाब हम्म, आपने दिया, और मेरे ख्याल में बहुत सारे देखने वालों को जो है वो तसल्ली भी होगी। निशा, एक और चीज़, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़ाहिर बात है मज़े मज़े के पकवान, और फिर क्या बात है जब आप बनते हैं मेहमान। सो ये एक चीज़ मुझे बताएं कि ख़ासकर बच्चों की तरफ आते हैं, ज़ाहिर बात है सुबह सुबह बच्चे स्कूल की तरफ जाते हैं और वालिदैन को बड़ी परेशानी होती है कि मेरा बच्चा जो है वो गर्म रहे, और खुराक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। हर माँ जो है उसको यही परेशानी होती है कि मेरा छोटा मोटा मोटू पोटू जो है ना, वो बिल्कुल खाना नहीं खाता है। तो जब वो खाना नहीं खाता तो यानी नाश्ता नहीं करता है, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं कि उनको अगर ये खिलाई जाए तो कम से कम वो जो एनर्जी है, वो जो स्कूल की तरफ वो जाता है और पूरा टाइम उधर गुजारता है, तो उससे वो कम से कम टाइम अच्छा स्पेंड एक एनर्जी के साथ हो सकता है। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर वो सुबह के नाश्ते में या लंच बॉक्स जो होता है उसमें अगर डाली जाएं? हम्म। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी तरफ आऊं तो कुछ चीजें हैं जो मतलब होनी ही चाहिए एक बच्चे की डाइट में, अच्छा। सर्दी हो या गर्मी, पर स्पेसिफिकली सर्दियों में। एक तो अंडे, अच्छा। नाश्ता है या लंच बॉक्स, किसी ना किसी सोर्स के थ्रू, कबाब हो या जिस तरह से भी मर्जी, आपने उसको अंडा या गोश्त की कोई ना कोई चीज जरूर देनी है। और दूसरा, मैं एक चीज आपको बताती हूँ, एक एनर्जी बॉल्स की मैं आपको बताती हूँ जी रेसिपी। जी। आप उसमें नट्स डालें, अच्छा। जो भी आपके पास अवेलेबल हैं, पीनट्स डालें, बादाम डालें, वॉलनट्स डालें, उसमें हनी डालें थोड़ी सी, उसमें पंपकिन सीड्स डालें, ये जो कद्दू के बीज होते हैं वो हम्म। आप उसमें डालें, तो कुछ आप उसमें अलसी के बीज डालें और उसको आप ग्राइंड करें। और जब वो ग्राइंड हो जाए अच्छे से, उसमें बेशक थोड़ा सा देसी घी भी आप डाल लें और थोड़ी सी शक्कर डाल लें। तो और आप वो जब वो आप ग्राइंड करें तो वो पेस्ट बन जाएगा और आप उसको लड्डू की तरह बिल्कुल
उसको बॉल्स अच्छा। बना लें और वो आपके बच्चे के लिए एनर्जी बॉल्स हैं। तो आप वो बच्चे को दे सकते हैं। वो बहुत न्यूट्रिशन बिल्कुल पैक्ड विद न्यूट्रिएंट्स एक चीज होगी जो बच्चा आराम से खा भी लेगा, खेलते खेलते छोटी सी चीज होगी, लेकिन वो छोटी तो है पर छोटे पैक में बड़ा धमाका हाँ है वो। हाँ, छोटे बच्चे और छोटा पेक तो खाने के मज़े ही कुछ और। लेकिन आपसे जो मैं बात कर रहा हूँ, यानी आपने देखा होगा कि बहुत से, क्योंकि आपने बात अंडे की और अब बड़ों की भी, अब यानी ज़ाहिर बात है कि बड़ों के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन ऐसे बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि भाई साहब अंडा तल के खाया तो पूरा स्टमक जो है, यानी वो सीने की जो जलन है वो शुरू हो गई। अब क्या किया जाए? आपने फरमाया कि अंडा ज़रूर खाएं। अब अंडा खाएं हम्म। तो कैसे खाएं, क्या तरीका हो सकता है उसका? अच्छा, अंडे के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, पहले तो ये बात की जाती थी कि अंडे जो हैं वो दिल के लिए नहीं अच्छे, और जिनको ब्लड प्रेशर है या कोलेस्ट्रॉल है उनको नहीं खाना होता, और ना तल के खाएं ना उबाल के खाएं, और जल्दी निकाल के खाएं। बहुत सारे इस तरह के मिथ्स एसोसिएटेड थे एग के साथ, अच्छा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इनफैक्ट अब रिसर्च बिल्कुल ऑपोजिट चीज कह रही है। जो दिल के अमराज में मुब्तला लोग हैं वो भी अंडा खा सकते हैं। अब आपने अच्छा। बात की तला हुआ अंडा। एक तो हमें बाहर से अंडा तरकारी और इस तरह की चीजें मिलती हैं बाहर से, जो कि बिल्कुल होती तो वो बड़ी न्यूट्रिशियस है, अंडे बहुत अच्छे होते हैं, पर वो तेल में तैर रही होती है। और अगर अंडा फ्राई भी आपने दिया है लिया है तो वो भी मतलब 1 कप ऑयल के अंदर आप उसको फ्राई करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए डेफिनेटली। यानी तो आप आप क्या मतलब फरमा रही एक हैं कि एक टेबल अंडा स्पून फ्राई हो, बेशक, लेकिन उसका कोई इस तरह, बिल्कुल ये मिथ है बिल्कुल जो हम एक कहते हैं। टेबल बिल्कुल 1 टेबल स्पून के अंदर आप एग को फ्राई कर सकते हैं, जर्दी समेत। आप किसी भी तरह से एग कंज्यूम कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज वो बहुत ज्यादा फ्राइड नहीं है। अनीसा ने क्लियर कर दिया कि जो नई रिसर्च आ रही है और जो नई रिसर्च आती है वो नया मुद्दा लेके आती है कि भाई ये चीज़ जो है ये ऐसा नहीं है। हालांकि मुझे ना, मेरा जो फेवरेट है वो बॉयल्ड है, और बॉयल्ड एक, उसमें जो जर्दी, अगर कोई मुझे कहे कि भाई सब इसको हटा दो, तो मैं कहता हूँ भाई सब माफ़ी दे दो, हाँ जर्दी खा लूँगा, सफ़ेदी नहीं खाऊंगा। तो अब वो जर्दी सफ़ेदी के हवाले से मेरे ख्याल में अनीसा से क्या हम दोबारा हमारा कांटेक्ट हो रहा है? अनीसा, जो मैं बात कर जी रहा जी था जी। कि आप फरमा रही हैं, अब मैं अपनी बात करूं कि जो अंडा हम्म है, जो बॉयल्ड अंडा है, उसमें जो जर्दी है, रब दी सोना, माफ़ी नहीं हम्म देता हूँ, उसको खा ही लेता हूँ और उसे भी ले लेता हूँ। तो ये जो एक बात की जाती कि जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, दिल के जो मसाइल है, दिल के वैसे ही बहुत मसाइल होते हैं, तो ऐसे में क्या वाकई ये ख़तरनाक है या मिथ है ये भी? अच्छा, एग में कोलेस्ट्रॉल, और इस कोलेस्ट्रॉल स्पेशली उसकी योक में अच्छा। कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, यानी चर्बी पाई जाती है। जो बात पहले कही जाती थी कि इसकी वजह से दिल की बीमारियां लगती हैं या अच्छा नहीं होता, वो उसी चर्बी की वजह से कही जाती थी। लेकिन अब क्योंकि रिसर्च हमारे पास ज्यादा बेहतर हो चुकी है इससे मुतल्लिक, तो अब हमें यही रिसर्च से पता चला है कि वो जो कोलेस्ट्रॉल, उसमें जो चर्बी फैट पाया जाता है, वो दरअसल हमारे लिए हेल्दी होता है और हमारे जिस्म को उसकी जरूरत होती है। तो वाह। आप खाएं, जरूर खाएं, कोई मसला नहीं है। मिर्च, यानी काली मिर्च लगा के खाएं, ध्यान से खाएं। अच्छा, अनीसा, एक और चीज़ जो हम देखते हैं, जाहिर बात है कि सर्दियाँ आती हैं तो हमारे इलाकों में हम्म गोश्त खाने का रिवाज बढ़ जाता है। हम्म अब एक और चीज़ मैं मज़े की आपको बताऊं, हमारे क्वेटा के दोस्त, चाहे वो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, वहाँ वो गोश्त के साथ इतने आदी, चाहे वो सर्दियों में गर्मियों हो। अच्छा, वो अगर सफ़र करते हैं ना तो एक गोश्त जो ड्राई होता है धूप में, वो अपनी वेस्टकोट में रख लेते हैं हम्म। सूंघने के लिए कि हाँ कहाँ पंजाब चलें, दाल ज़्यादा है तो इसलिए सूंघ लेते हैं। सो ये गोश्तखोरी का जो बहुत ज़्यादा अमल है वो हमारी मार्केट में सर्दियों में ज़्यादा इन हो जाता है। हम्म। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि बारबेक्यू की तरफ लोग जाते हैं, तो क्या किया जाए कि एज इट ओके बारबेक्यू, जिस तरीके से ये जो अब मेरे स्क्रीन पर ये मज़े मज़े की तस्वीरें दिख रही, ऊपर लेमन छिड़क के, मसाला डाल के फ्राई करते 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 फिर हम कहते हैं कि नवाला गर्मी ले लेते हैं, तो क्या ये ओके? क्या तरीका हो सकता है कि वो आपको फ़ायदा भी दे और कम से कम उसका नुकसान भी ना हो? ठीक है, तो प्रोटीन, जो आप गोश्त की बात करें, बेसिकली प्रोटीन की सोर्स होती है। प्रोटीन जरूरी होती है, सर्दियों में भी जरूरी होती है। प्रोटीन जो है, कोई भी चीज प्रोटीन की, खासतौर पे यहाँ पे गोश्त की बात हो रही है तो मैं गोश्त की बात करूंगी। गोश्त जब हमारे जिस्म में जाता है, हमारे मैदे में जाता है, तो वो हमारे टूटने के लिए और जज़ब होने के लिए, जाहिर बात है पूरा नवाला तो हमारी सेल्स नहीं लेते, उसको तोड़ा जाता है जिस्म के मुख्तलिफ रिएक्शंस के जरिए से, और फिर वो एब्जॉर्ब होता है, जज्ब होता है हमारी शरियानों में और हमें एनर्जी देता है।
तो ये जो अब्जॉर्प्शन और डाइजेशन का प्रोसेस है, प्रोटीन्स का ये अच्छा, प्रोटीन का एक अमल है। और अनीसा, कंटिन्यू हम करेंगे उसके साथ, ये जैसे कनेक्ट हो जाता है मसला। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ज़्यादातर जिस तरीके से हम तल लेते हैं और फिर बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाके आसपास बड़ी खुशबू महक सी होती है, और वो महक वो पड़ोस वाली महक नहीं, मतलब वो जो महक होती है तो वो आपको खींचती है। अनीसा, जो आप फरमा रही हैं आप कंटिन्यू करें। बिल्कुल, मैं आपको गोश्त का बता रही थी। तो ये हमारे लिए एक थर्मोजेनिक फूड होता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, और ज़्यादा देर तक हमारे पेट में मौजूद होने की वजह से इससे हमें भूख भी कम लगती है। तो खाना तो चाहिए, गोश्त बिल्कुल खाना चाहिए, लेकिन प्रोटीन की हर बंदे के लिए मुख्तलिफ एक रिक्वायरमेंट होती है। और अगर मैं एक जनरल बात करूं, वैल्यू दूं, तो अगर एक बंदा 80 किलो का है, तो उसको 80 ग्राम प्रोटीन दिन में मिनिमम लेनी चाहिए। अच्छा, ये एक ज़बरदस्त। जनरल रिक्वायरमेंट है। अच्छा, वैसे तो ये उसके हिसाब अनीसा, से हर बंदा डिस्कस कर सकता है। ठीक ठीक, अनीसा के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी होगा। मज़े मज़े के पकवान, मज़े मज़े के खानों के हवाले से, और बातें तो हमारे पास बहुत सारी हैं और सवाल भी बहुत सारे हैं। जवाब के लिए अनीसा बैठी है, लेकिन प्रोड्यूसर साहब कहते हैं भाई साहब आपने छोटा सा ब्रेक लेना है, तो ब्रेक लेते हैं, हाजिर होते हैं आपकी खिदमत में दोबारा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। अनीसा हमारे साथ है। अनीसा, एक और चीज़ जो ज़ाहिर बात है कि मैंने जब बात की गोश्त के हवाले से, तो कुछ लोगों को इतनी ज़्यादा आदत होती है। हम कनेक्ट हैं इस वक्त अनीसा के साथ, अगर वो हमें सुन पा रही हैं तो। अनीसा, सब्जियां भी बहुत होती हैं, चीज़ें भी बहुत होती हैं। अब गोश्तखोरी का बहुत सारे लोगों को ऐसी आदत होती है। को हमारे एक पड़ोसी थे, तो वो हर दिन वो गोश्त होता था, तो मैं सोचता था कि भाई साहब ये हर दिन आप गोश्त कैसे खा लेते हैं। तो वो कहता है कि बड़े मज़े का होता है, शोरबा होता है और गोश्त होता है और आलू होते हैं। जब मैंने देखा तो एक बोटी मुझे मशरिक़ में, दूसरी मगरिब में, और आलू पर तैरते 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 आप बोटी तक पहुंचते हैं। तो ये जो ज़्यादा हमने रिवाज बना दिया कि भाई साहब वैसे ही बोटी नज़र आए हमें इर्द गिर्द, तो उसके पीछे हम भागने की कोशिश करते हैं। तो क्या कितना ज़रूरी है कि ये जो सब्ज़ियाँ वग़ैरह जो सर्दियों में आ जाती हैं, इसका खाना कितना लाजिम है? मैं बिल्कुल जल्दी जल्दी बात करती हूँ, क्योंकि वही बात इंटरनेट हमारा साथ बार बार छोड़ रहा है। मैं बात कर रही थी सब्जियों के बारे में। तो सब्जियां बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, और स्पेशली सर्दियों में जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, यानी हरे रंग की जो पत्तों वाली सब्जियां हैं, वो बहुत ज्यादा आ जाती हैं सर्दियों में। खास तौर पे हमारे, अगर मैं बात करूँ, सरसों का साग एक बहुत वाह, हमारी डेलिकेसी है, और खाई जाती है सर्दियों में हमारे मुल्क। हाय सर्दियों में सरसों का साग, उत्ते पाके मक्खन ते देसी घ्यो, ओए होए ओए होए, कमाल है भाई साहब। हमारी दुखती रग को छेड़ दिया है अनीसा ने। लेकिन बात वो दुरुस्त फरमा रही हैं कि ग्रीन जो वेजिटेबल्स हैं, यानी ये जो साग है, सब्जी, दो बहुत सारे, पालक है, मेथी है। यकीनन मेथी के हवाले से हमारे डॉक्टर सजाद साहब जब आते हैं तो वो उसकी बड़ी तारीफ़ करते हैं। सो अनीसा, आप कंटिन्यू करें। तो मस्टर्ड लीव्स का, मैं सरसों के साग का बता रही थी, इसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज होती हैं। वाह, तो ये कंज्यूम जरूर करना चाहिए। लेकिन ये है कि जो दिल के अमराज के जो उनको जो हार्ट पेशेंट्स हैं, वो ऐसी दवाइयां लेते हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए उनको साग खाने से थोड़ा गुरेज करना चाहिए। फिर मैं गोश्त की अगर बात करूं, और आपने गोश्तखोरी की बात की, तो इसमें मतलब आपको हर रोज लेना चाहिए गोश्त, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट। यानी ज़रूरत के मुताबिक हो भाई साहब, ऐसा ना हो कि आप हों और गोश्त हो और दस्तरखान पे यही गोश्त ही गोश्त नज़र आए। क्योंकि ज़ाहिर बात है, कुदरत का जो निज़ाम है, उस निज़ाम के तौर पर जब आप उस पे गुज़रते हैं बड़े मुनज़्ज़म तरीके से, तो चीज़ें बड़ी ठीक होती हैं। अनीसा, कंटिन्यू करें। अच्छा, तो ज़ाहिर बात है अनीसा के साथ हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि हमारा हिचकोले खाता ये इंटरनेट धचके खा खा के पहुंच रहा है। जैसे वो गाड़ी को धचका देते हैं, आजकल हम इंटरनेट हमारे मोबाइलों को ऐसे धचका दे रहा है। तो बात उनकी अनीसा की बिल्कुल दुरुस्त है कि भाई अगर आप ग्रीन वेजिटेबल्स लेते हैं, अच्छा बड़ा मज़े का होता है। मैंने चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में जब हम जाते थे तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ वेजिटेबल्स का सूप बनता था, और वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसमें तरह तरह की चीज़ें पड़ी होती थी, यानी गोभी, ग्रीन गोभी, इसी तरह साग वगैरह सारी चीज़ें उसमें शामिल होती थी, और गाजर होती थी, और इसी तरह
गोश्त जो है वो भी बॉयल होता था उसमें। सो उसका सूप बड़ा मज़े का होता था। तो मेरे ख्याल में एक तरफ तो सूप वगैरह जो है वो भी हम गरम गरम नोश फरमा सकते हैं, साथ में उसमें बहुत हेल्दी चीज़ें होती हैं और ग्रीन वेजिटेबल्स से भरा होता है, फुल ऑफ तमाम तरह। अनीसा मेरे ख्याल में दोबारा आ गई हैं। तो अनीसा, जो जो बात कर रहे थे ख़ासकर हम सूप हम्म के हवाले से हम्म कि हम वेजिटेबल सूप भी बड़ा मज़े का बन सकता है। हम्म। बिल्कुल, आप सर्दियों में दिल भी करता है यखनी में आप गर्म चीजें जो सब्जियां हैं और गोश्त वगैरह वो डालें, उसकी यखनी बनाएं। बल्कि हमारे जो स्पाइसेस हैं, जैसे हल्दी का इस्तेमाल है, अदरक का इस्तेमाल है, लहसुन का इस्तेमाल है, काली मिर्च का इस्तेमाल है, ये वो चीजें जो जो हम हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करती हैं। और हम्म। सर्दियों में ये जो नज़ला जुकाम सर, खांसी जी 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 हो जी। ही रहती हैं, हम्म ये बड़े अच्छे तोड़ है इन सारी चीजों, तो ये लेना चाहिए। लेकिन जो हमें रेडियो पे ये कॉर्न, हम्म। तो बाजार से वो पानी में डाल दिया जाता है और उस पे यखनी का फ्लेवर आ जाता है। उसके बाद उसमें ढेर सारा कॉर्नफ्लोर डाला जाता है हम्म। और वो बहुत मतलब मुझे सेहत होता है। अच्छा। और जिसमें जो अंडा और ये गोश्त, ये जो पीसेस होते हैं, ये फिर बराए नाम ही होते हैं। तो कोशिश करें कि ये जो यखनी है और सूप है, ये अगर आपने कंज्यूम करना है तो आप उसको घर में बनाएं और अच्छे उसमें अच्छी चीजें डाल के बनाएं, ताकि वो आपके लिए हेल्दी भी हो। अच्छा, अनीसा, एक और चीज़, ज़ाहिर बात है कि एक तो हम देखते हैं कि खाने अगर दस्तरखान पे लगे हों तो भाई साहब सर्दियां हैं, सर्दियों में फिर हम कहते हैं कि मीठे का बड़ा दिल कर रहा है भाई साहब। तो ऐसे में आपने देखा कि मुख्तलिफ़ किस्म के हलवे भी बनते हैं। मैं चाहता हूँ कि खाना तो है, अवॉइड नहीं करना हमने, तो कौन सा ऐसा हलवा है जो हेल्दी है, लेकिन प्रोड्यूसर साहब बार बार कह रहे हैं ब्रेक लेनी है, तो हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और कोशिश हमारी ये होती है कि मुख्तलिफ़ ऐसी चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी के लिए मुज़र सेहत हैं, यानी आपकी सेहत के लिए मुज़र सेहत कह सकते हैं आप, और कुछ चीज़ें जो हैं वो आपकी को बेहतरी दे सकते हैं। अनीसा हमारे साथ है। अनीसा, एक और चीज़ जो मैं बात कर रहा था कि भाई साहब मीठा ज़रूर होना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मीठे के बगैर तो हमने रात ही नहीं गुजरती है। तो फिर क्या किया जाए? कौन से ऐसे हलवे हैं जो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी देते हैं, आपको मज़ा, आपका जो टेस्ट है वो भी बरकरार आप रख सकते हैं, और कहीं ना कहीं आपके हेल्थ के लिए भी वो बेहतर है? तो यहाँ पे मैं दो चीजों की बात करूंगी। आपने हलवे की बात की, तो गाजर का हलवा बड़ा हेल्दी हो सकता है अच्छा। अगर हम इसमें ढेर सारी चीनी ना डालें और चीनी कंट्रोल अमाउंट में रखें, या फिर उसकी जगह कोई ना कोई स्वीटनर का इस्तेमाल करें, जो हमारे पास मार्केट में स्वीटनर्स आते हैं। अब इसकी रीजन ये है कि मैं इसको हेल्दी क्यों कह रही हूँ, जी। क्योंकि गाजर में होता है विटामिन ए, और विटामिन ए एक ऐसा विटामिन है जो कि चर्बी में जज्ब होता है, और हमारे जिस्म में जज्ब होने के लिए विटामिन ए को चर्बी दरकार होती है। और जब हम दूध के साथ उसको बनाते हैं तो वो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है, विटामिन ए और जो फैट हमें मिल्क से मिल रहा होता है। तो ये एक बड़ा आइडियल सी चीज है कि हम मिल्क को और विटामिन ए को कंबाइन कर रहे हैं और कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन अगेन वही बात आ जाती है कि एक तो पूरी रात उसको पकाया जाता है और उसको चमचे हिलाई जाती हैं और उसमें खोया डाला जाता है, मलाइयाँ डाली जाती हैं, तो वो सारी बस बस, चीजों को माइनस बिल्कुल करना आपकी है। बात समझ गया। वो यासिर भाई हमारे कह रहे हैं मेरे मुंह में पानी आ रहा है, अनीसा इतने मज़े से बता रही इन सारी चीज़ों के हवाले से। वैसे अनीसा, जो आपने बात की कि हलवा अगर बनता है तो वो इस किस्म का अगर होगा तो आपके लिए काफ़ी हेल्दी है। एक और चीज़ जो इस वक्त सबसे बड़े मैटर करती है, और आप जैसे जो एक्सपर्ट हैं वो ये बात करते हैं कि पानी पानी ज़्यादा पिएं। लेकिन सर्दियाँ आती हैं और सर्दियों में प्यास लगना भी कम हो जाती है, और फिर उसके बाद पानी की नीड जो है वो कम हो जाती है। लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट कहते हैं कि भाई साहब पानी पीना है, ऐसे नहीं आपने बैठना है। तो क्या वाकई पानी दिल ना भी करे, मन ना भी करे, फिर भी आप पिए जाओ पिए जाओ पिए जाओ? हाँ, मन ना भी करे तो पानी तो जरूरी है, क्योंकि हमारे जिस्म का जो 80 से 90% मादा है वो पानी से मिलकर बना है। अच्छा। तो पानी तो आपको पीना ही है। और मैं समझ सकती हूँ कि सर्दियों में नहीं ख्वाहिश होती पानी पीने की, क्योंकि ठंड इतनी लग रही होती है। तो उसका तरीका ये है कि आप एक ऐसी चीजों में पानी का इस्तेमाल करें जो आप आराम से पी सकें। जैसे कि हम अच्छा। पहले सूप की बात कर रहे थे, तो सूप भी एक लिक्विड ही है।
تو اس کا اگر آپ لکوڈ ایک سوپ کے ذریعے کنزیوم کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کی جو فلوئڈ ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کر رہی ہے. اس کے بعد آپ کے پاس مختلف یہ فروٹس آ جاتے ہیں سردیوں میں بڑے اچھے, جیسے کہ مالٹا ہے, تو مالٹا کھانے سے بھی آپ کا قدرتی طور پہ ایک فلوئڈ ریکوائرمنٹ آپ کی پوری ہو رہی ہوتی ہے. اس کے بعد پھر ہمارے پاس گرین لیفی ویجیٹیبلز آتے ہیں. گرین لیفی ویجیٹیبلز یہ جو ہرے رنگ کی پتوں والی سبزیاں ہیں, میں بار بار کہہ رہی ہوں, ان میں واٹر کانٹینٹ یا جو پانی کا مادہ قدرتی طور پہ ہے ان سبزیوں میں زیادہ ہوتا ہے. تو اچھا. اگرچہ ہم سے پانی نہیں پیا جاتا, پر اگر ہم اس کے برعکس وہ چیزیں بھی کنزیوم کر لیں جس سے ہمارے پانی کی مقدار پوری ہو رہی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. اچھا, ظاہری بات ہے کہ ایک تو پانی کے بڑے زبردست آپ نے کہا کہ بھائی صاحب آپ, اچھا یہ جو گرین ٹی ہوتی ہے یہ بھی تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہوں. ظاہری بات ہے کہ جیسے سردی آتی ہے تو چائے مشروبات ویسے وہ ٹھنڈے مشروبات ختم, گرم کی طرف ہم آنا شروع جاتے ہیں. تو جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہم مختلف دفاتر میں کام کرتے ہیں, تعویذ والی گرین ٹی زیادہ استعمال ہوتی ہے. ایز اٹ اوکے یا وہی پشاوری کہوا یا ہم لیمن گراس, کیا یہ کتنا درست عمل ہے اور اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے اگر پانی نہیں پیا جاتا؟ اچھا, گرین ٹی ایک اچھا سورس ہے, لیکن اس کو بھی آپ نے وہ جو کہاوت ہے نا کہ ہر چیز کا بے جا استعمال آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے, تو وہ ہر چیز کے لیے ہوتی ہے. تو گرین ٹی ایک اچھا آپشن ہے, آپ دن میں 2-3 بار کنزیوم کر سکتے ہیں, کم چینی رکھ کے یا شہد کا استعمال کر کے اس کی جگہ. اور پھر آپ جیسے لیمن گراس کی بات کر رہے ہیں, پھر اس میں بہت سارے لوگ تھوڑا جنجر بھی ڈالتے ہیں, لیمن بھی ڈالتے ہیں. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ آپ کو بڑا اچھا, جیسے میں نے پہلے امیونٹی کی بات کی, تو سردیوں میں آپ کو ویسے بھی امیونٹی کی قوت مدافعت کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ نزلہ, زکام, جوڑوں میں درد, یہ چیزیں آپ کو ہوئی رہتی ہیں سردیوں میں. تو اچھا انیسہ, ایک اور چیز, ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرمیاں یعنی سردیاں آتی ہیں تو سردیوں میں ڈرائی فروٹ کا استعمال بھی زیادہ ہو جاتا ہے. اب میرے جیسے بندے جو ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں, باتیں ہم نے بڑی کھینچنی ہوتی ہے, تو ہمارے سامنے ڈرائی فروٹ اگر پڑا ہو تو مٹھی بھر بھر کے ہم کھاتے رہتے ہیں. یہ کتنا یہ کیا ایز اٹ اوکے کہ یہ صحت کے لیے اچھا ہے یا برا ہے, یا اگر کھانے ہیں تو کیا ٹائم اس کی ہونی چاہیے, اور کتنے, یعنی بادام ہے تو کتنے دانے ہونی چاہیے, پستہ ہے یا کاجو ہے یا دیگر چیزیں, تو کتنی مقدار میں اس کو لینا چاہیے؟ اچھا, اگر میں جنرلی بات کروں عام پبلک کے لیے, تو ایک بند مٹھی میں آپ کے پاس جو میوے آ جاتے ہیں وہ آپ ایک دن میں اتنا کنزیوم کر سکتے ہیں, لے سکتے ہیں بغیر کسی پریشانی. اچھا. اس میں آپ کو فیٹس ملتے ہیں, اسینشیل فیٹی ایسڈ ہوتے ہیں, وہ چربی جو کہ آپ کا جسم خود نہیں بناتا, آپ کو باہر سے کھانے کے ذریعے اپنے جسم کو دینی پڑتی ہے وہ چربی. تو وہ چیزیں, وہ فیٹس ہوتے ہیں ان ڈرائی فروٹس میں. لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہر چیز کا بیجا استعمال نقصان دہ ہے. آپ نے اس کو بہت زیادہ استعمال نہیں کرنا کہ آپ کے پیٹ خراب ہو جائے اور آپ کو تیزابیت ہو جائے اور وہ سب چیزیں ہو جائیں. تو یہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے. پر میں نے آپ کو سرونگ سائز بتا دی ہے, اور آپ کے برین ڈیولپمنٹ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. پھر اس میں وٹامنز ہوتے ہیں, اس میں بڑے اچھے اماؤنٹ میں امیونٹی بوسٹنگ کمپاؤنڈز ہوتے ہیں. وٹامن ای تلوں میں پایا جاتا ہے, جو تل کی چکی بنتی ہے سردیوں میں عموماً وہ بھی کھائی جاتی ہے گھروں میں, تو اس میں وٹامن ای بڑا اچھی اماؤنٹ میں ہوتا ہے تل میں. تو یہ چیزیں بالکل, اگر جو چیز قدرت میں ہے اس کے فوائد ہیں, آپ اس کو اگر بے جا استعمال کریں گے یا آپ اس کا ابیوز کریں گے, غلط طریقے سے بنا کر کنزیوم کریں گے, اس کے نقصانات تب آتے ہیں. جیسے ابھی آپ گرین ٹی کی بات کر رہے تھے, تو ہماری عادت ہے کہ ہم گرین ٹی کو جھونک دیتے ہیں اور وہ 2-3 جب تک ابالے نہیں آتے ہم اس کو چولہے سے اتارتے نہیں ہیں. گرین ٹی کو بنانے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ گرم ابلتے ہوئے پانی میں کپ میں ڈال کر گرین ٹی کو تھوڑے سے رکھیں, دم پہ رکھیں, اوپر پلیٹ رکھ دیں, اور بغیر اس کو کسی آگ کے اس کو 5-7 منٹ رکھیں, اور اس کے بعد اس کو کنزیوم کریں. اس کو آگ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, وہ جو تھوڑی سی گرم پانی کی ہیٹ ہوتی ہے وہی اس کے لیے کافی ہوتی ہے. اچھا انیسہ, ایک اور چیز, ظاہری بات ہے کہ جیسے سردیاں آتی ہیں اور سردیاں آتی ہیں تو ہمارے دسترخوانوں میں یا ویسے ریسٹورنٹس میں ہم ایک اور چیز بھی زیادہ دیکھتے ہیں, وہ ہے فش. اور آپ کو پتہ ہے کہ مچھلی جو ہے وہ زیادہ کھائی بھی جاتی ہے. اب میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جو طریقہ کار ہے, نارملی تو آپ نے دیکھا ہے کہ ایک گھی میں جو ریسٹورنٹ میں بار بار پکتے ہیں وہ پیٹرول جیسا گھی ہوتا ہے, آئل ہوتا ہے, کیا کتنا خطرناک ہے؟ اور پھر اگر ہم نے کھانا ہے اور ہم نے اس سے جو اومیگا 3-6 جو اس میں ہیں وہ آپ اچھا بتا سکتی ہیں, تو وہ پکانے کا کیا ڈھنگ ہونا چاہیے؟
بڑا اچھا آپ نے کوشچن کیا. اس پہ میں پہلے بھی کہیں پہ بات کر رہی تھی. بیسیکلی جو فش ہے, جیسے آپ تلی ہوئی فش کی بات کر رہے ہیں, اور یہ آئلس کی آپ نے بات کی کہ بار بار اسی آئل کو استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ جو آئلس کو بار بار استعمال کیا جاتا ہے, جو آئل کے اندر چربی ہوتی ہے, اس کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے, بار بار ہیٹ کرنے سے وہ اسٹرکچر خراب ہو جاتا ہے, تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اور جب وہ ہمارے جسم میں جاتا ہے تو ہمارے جسم میں مطلب بہت مضر صحت ہے ہمارے لیے. کینسر, ڈائبٹیز, انفلیمیشن, فری ریڈیکل, آکسیڈیٹو اسٹریس, یہ تمام تر کازز ہیں بہت بڑی بڑی بیماریوں کے, جن میں کینسر جو ہے وہ بالکل فورتھ فرنٹ پہ ہے. تو یہ جو بار بار تلے ہوئے آئل میں آپ چیزیں تلتے رہتے ہیں, بلکہ گھروں میں تو ایک خاص کڑھائی ہوتی ہے اسپیشلی رمضان میں, کہ اس تیل میں صرف پکوڑے فرائی کیے جائیں گے اور کوئی چیز فرائی نہیں کی جائے گی, اور پورا مہینہ وہی کڑاہی چلتی ہے, تیل بدلا نہیں جاتا. تو یہ بڑی نقصان دہ ہے. اور اس کے بعد میں جہاں پہ فش کی بات کروں اگر, تو فش میں وہی فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں, اومیگا 3 اس میں پائے جاتے ہیں, اومیگا 6 اور اومیگا 9 فیٹی ایسڈز پائے جاتے ہیں. بلکہ آپ کو آج کل تو بڑے مہنگے سپلیمنٹس ملتے ہیں جس میں کیپسول کے اندر فش لیور پاڈ آئل ڈالا جاتا ہے, جو کہ آپ کو عموماً ویسے بھی فش کھانے سے ملتا ہے. تو بالکل کھانی چاہیے آپ کو. اچھا انیسہ, ایک اور چیز ہے, ظاہری بات ہے کہ ہم بات وہی ہو رہی ہے کہ گرما گرم چیزوں کی طرف آپ کا دل للچاتا ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ادھر گراٹو جلیبی کی طرف بھی لوگ, ایک بڑی لائن لگی ہوتی ہے جب راولپنڈی سے آپ اسلام آباد کی طرف آتی ہیں, یا راولپنڈی اسلام آباد دونوں میں. تو یہ جو جلیبی ہے, یعنی اس کے حوالے سے بھی جو میں مختلف ایکسپرٹ کو سنتا ہوں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی صاحب بڑی خطرناک ہے, یعنی ایسا شوگر آپ خود لے رہے ہیں اور وہ بھی ایسے گھی میں تلا. تو میں چاہتا ہوں اس پہ بھی تھوڑی سی نظر ڈالیں, جس طریقے سے جلیبیوں کا رجحان, پھر اس کو دودھ میں ڈبو کے جو کھاتے ہیں, کیا وہ درست ہے, ٹھیک ہے, کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ بالکل بھی درست نہیں ہے, اور آپ نے جو ایکسپرٹ سے سنا ہے مجھ سے پہلے, وہ بالکل صحیح سنا ہے. آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ چپچپا پن ہوتا ہے شیرے کی وجہ سے, چینی کی وجہ سے جلیبی میں چپچپا پن ہوتا ہے, اور وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس میں ہائی شوگر, ہائی فرکٹوز سرپ استعمال کیا جاتا ہے, گلوکوز سرپ استعمال کیا جاتا ہے. اور وہ تو آپ سمجھیں کہ مطلب تہلکہ مچا دیتا ہے ہمارے جسموں میں جا کے, اسپیشلی پاکستان کے ملک کی عوام کے لیے, جہاں پہ پاکستان آپ کو پتہ ہے نمبر 1 پہ ہے ڈائبٹیز میں دنیا میں, اور ہر 4 میں سے 1 بندے کو ڈائبٹیز ہے اس ملک میں. تو ایک ایسا ملک جہاں پہ یہ بیماری اتنی کامن ہے, ان کے لیے تو یہ میں بالکل بھی مطلب یہ الاؤڈ نہیں ہے. اور پھر آپ بات کر رہے تھے کہ ان چیزوں کی طرف دھیان جاتا ہے جو آپ کو گرم رکھیں اور آپ کا پیٹ بھرا رکھیں, کیونکہ سردیوں میں بھوک بھی زیادہ لگتی ہے. تو میں ذکر کرنا چاہوں گی 4 ایسے سپر فوڈس کا جو کہ آپ سردیوں میں کنزیوم کر سکتے ہیں, جس میں پہلی چیز, آپ تو پنجاب سے ہیں تو آپ کا تو مجھے اندازہ ہے کہ آپ کنزیوم کرتے ہوں گے, باجرے کی روٹی. واہ, سرسوں کے ساتھ ہم پہلے بات کر چکے ہیں, پر باجرے کی روٹی, باجرہ جو ہے وہ ڈائبٹیز کے لیے بڑا اچھا ایک آٹا ہے, اور کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے, ہمارے جسم میں جاتا ہے, ہمیں انرجی بھرپور دیتا ہے, پر ہماری جو بلڈ شوگر ہے اس کو بہت زیادہ ریز نہیں کرتا, جو کہ بڑی آئیڈیل چیز ہے. پھر اس میں فائبر بہت زیادہ ہوتا ہے, فائبر کے اپنے بڑے کے فوائد ہیں. وٹامن بی ہوتا ہے, جن میں آئرن کی کمی ہے وہ باجرہ کھائے تو ان کو بہت استفادہ ہوگا. پھر دوسری چیز جو میں ذکر کرنا چاہوں گی جس کا, وہ ہے گوند. گوند کے لڈو بنتے ہیں اور وہ پنجیری میں استعمال ہوتا ہے, جو کہ لوکل لوگ ہیں ان کو پتا ہوگا کہ پنجیری میں گوند کا استعمال ہوتا ہے. اور وہ بیسیکلی ہمارے جو جوائنٹس ہیں, جن کو جوائنٹس کا پین ہوتا ہے, ان کے لیے بہت مفید ہے گوند, کیونکہ یہ لوبریکیٹ کرتا ہے. بالکل بالکل, ٹھیک, اچھا, ان کو لوبریکیٹ کرتا ہے. گوند جو ہے اس میں قدرتی ایک طاقت ہے کہ وہ لوبریکیٹ کرتا ہے جوائنٹس کو. اور تیسری چیز اس میں ڈائجسٹیو ایڈ ہے گوند میں, مطلب ہمارے نظام ہضم کو بہتر طریقے سے اس کو بینیفٹ کرتی ہے. پھر میں ایک اور چیز کا اگر میں ذکر کروں جی تو ضرور ضرور. بالکل, میں بولے چلی جا رہی ہوں, آپ کو بولنے کا موقع نہیں, نہیں دے میں رہی, تو چاہتا ہوں, لیکن دیکھو سننے والے آپ کو سن رہے ہیں, ہم تو بولتے ہی جاتے ہیں, آپ آئی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ زیادہ بولیں. تھینک یو. اچھا, تو میں اگر تیسری چیز کا میں ذکر کروں جو کہ امیونٹی بوسٹنگ ہے, آپ کو جو آپ کا انرجی فلنگ ہے, آپ کو جو سردیوں میں بھوک زیادہ لگتی ہے, میٹھا کھانے کا دل کرتا ہے, اور سردی لگتی ہے اور آپ کا دل چاہتا ہے کوئی ایسی چیز کھائیں جس سے بس ہم گرمائش مل جائے جسم کو,
تو وہ چیز ہے سبزیوں میں، ان سبزیوں میں خاص طور پہ جو اگتی ہیں زیر زمین اگنے والی سبزیاں، جیسے کہ یہ کیا بولتے ہیں، شلجم ہے، سویٹ پوٹیٹو شکرکندی ہے اور آلو. تو یہ چیزیں اگر آپ مختلف طریقے سے گوشت کے ساتھ ملا کے، ہم پہلے بات کر رہے تھے، یا اور طریقے سے اگر کنزیوم کریں، اس کے چاٹ وغیرہ بنا کے، شکرکندی ویسے بھی ابلی ہوئی کھائی جاتی ہے، تو یہ بڑا اچھا رہے گا. اور پھر اگر میں آخری چیز کی بات کروں تو وہ میں پہلے بھی اس کے بارے میں بات کر چکی ہوں، تو میں اس کو ہلکا سا بس ٹچ کروں گی. جو ہرے رنگ کی پتوں والی سبزیاں ہیں وہ ضرور کھائیں، کیونکہ اس میں جسم میں جو سوزش ہو جاتی ہے، جو انفلیمیشن ہوتی ہے، تمام تر وہ بیماریاں جن کی بنیاد انفلیمیشن پہ یعنی جسم میں سوزش پہ رکھی جاتی ہے، جو یہ ہرے رنگ کی لیفی گرین ویجیٹیبلز ہیں، یہ ان کے لیے بہت مفید. اچھا انیسہ، جاتے جاتے میں چاہتا ہوں کہ اس پر بھی آپ بات کر لیں کہ یہ جو گلے میں خراش ہوتی ہے اور زکام ہوتی ہے اور چھیں ٹائم گزرتا ہے، تو اس کے لیے کون سی ایسی چیزیں شارٹلی اگر آپ بتا دیں تو لوگوں کا فائدہ ہو؟ ٹھیک ہے. اچھا، اس میں جنجر جو ادرک ہے اس کا آپ قہوہ بنا کے لے سکتے ہیں. اس میں آپ ٹرمرک جو یہ ہلدی ہوتی ہے وہ ڈالیں. آپ ملٹھی کا استعمال کر سکتے ہیں اور آپ شہد کا استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ قدرتی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن میں وہ فائر ایکٹیو کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جو ہماری امیونٹی کو بوسٹ کرتے ہیں، اور یہ نزلہ، زکام، کھانسی وغیرہ ان چیزوں کے لیے بہت مفید. بہت ہی خوبصورت بات. انیسہ کے ساتھ سیگمنٹ کا بڑا مزہ آیا اور بڑے مزے کی بات کی، اور میرے پروڈیوسر صاحب کہتے ہیں کہ یار دل کر رہا ہے کہ یہ باتیں کرتی جائے، کیونکہ ذائقہ منہ میں ویسے آ رہا ہے، اور ظاہری بات ہے دل کرتا ہے. لیکن بہرحال جو باتیں انہوں نے کی بڑی اچھی کی. بہت شکریہ انیسہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. اور میرا بھی آپ سے میں گزارش ہی کر سکتا ہوں، پیٹ آپ کا اپنا ہے، میں اپنے پیٹ پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی کریے گا، کیونکہ یہ بہت ساری چیزیں آپ کو فائدہ بھی پہنچاتی ہیں. تو بہت ساری ایسی چیزیں جس کو زندگی میں ہم نے صرف ذائقے کے لیے اپنے زندگی میں انٹر کیا ہے، تو بھائی صاحب دھیان دیجئے گا، نقصان دے دیتے ہیں. لیکن ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بات اب ہوگی کس کے حوالے سے؟ کیمرے کے حوالے سے. کیمرہ میرے سامنے بھی لگا، اور بہت سارے لوگ جو ہیں فوٹوگرافی کے حوالے سے آپ نے دیکھے ہوتے ہیں. ویسے تو آج کل ریل کا دور ہے، تصویر کھینچنے کا دور ہے، اور ایک وقت ایسا تھا کہ جب نیا سوشل میڈیا یعنی فیس بک آیا، تو پھر زیادہ تر جو ہماری خواتین ہوا کرتی تھی ان کی وہ تصویروں کا انداز تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا تھا. مختلف قسم کے پوز بنانا اچھا بھی لگتا ہے، کیونکہ اسکرین پر آپ نے تھوڑا سا ڈیفرنٹ دیکھنا بھی ہوتا ہے. سو فوٹوگرافی کے حوالے سے آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان سے ہم بات کریں گے کہ آج کل کون سا کیمرہ یوز ہو رہا ہے، پھر فوٹوگرافی کی کیا ڈیمانڈ ہو رہی ہیں، دلہا دلہن کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، کہ آؤٹ ڈور یا انڈور شوٹ ہو رہا ہے، یا دلہا کی یعنی دلہے کی جو پھوپھی ہے اس کی جو بیٹی ہے وہ کیا ڈیمانڈ کرتی ہے تصویر کھینچنے میں، اس پہ بھی بات کریں گے. معصومہ زبیری ہمارے ساتھ ہیں. معصومہ گڈ مارننگ، کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ ٹو ایوری ون. اور تھینک یو سو مچ سچ نیوز دے کے آپ نے جو ہے مجھے انوائٹ کیا. سچ اے گریٹ ٹاپک. معصومہ جو ٹاپک ہے ظاہر بات ہے فوٹوگرافی کے حوالے سے، تو آپ یہ بتائیں کہ کیمرہ جو ہے، یعنی آپ کا نام بھی معصومہ، پھر کیمرہ آپ کے پاس ہے، تو یہ جو معصومیت ہے اس کو آپ کیسے ڈھونڈتی ہیں کیمرے کی نظر سے؟ یہ تو میں اپنے ہر شو میں ایک بات کہتی ہوں، جو مجھ سے کوئی بھی پوچھتا ہے نا بات کہ آپ نے کیسے جو ہے وہ ڈھونڈا، یہ سب ادھر کی گیم کہہ سکتے ہیں، ایستھیٹک سینس. اگر آپ کے پاس اتنا، اگر کوئی بچہ پڑھنے میں نہیں اچھا، جیسے میں ایک اچھی بچی نہیں تھی پڑھنے میں، ہاں لیکن رگڑ کے ماسٹرز کر لیا تھا، میں زبردستی کر لیا تھا. میں نے کہا تھا چلو یار رکھ لیتے ہیں، ڈگری لے لی میں نے. لیکن یہ کہ اور میں نے ڈگری بھی میڈیا میں لی. ہاں جی، میرا انٹرسٹ تھا. تو انہوں نے کہا کہ جی میرے پیرنٹس نے سوچا جی کہ اچھی طرح یہ نکل جائے گی اس میں، کیونکہ فوٹوگرافی کا شوق تھا. تو ایف ایس سی میٹرک میں چھوٹے چھوٹے وہ جو انالاگ کیمراز تھے اس سے میں اپنی دوستوں کی پکچرز لے لیں، کبھی گھر والوں کی پکچرز لے لیں. تو وہاں سے بھی شوق ڈیولپ ہوا. پھر اماں ابا کو یہ تھا کہ جی یہ کر پائے گی میڈیا میں، بہن بھائیوں کو بھی تھا، تو انہوں نے مجھے میڈیا میں، اس ٹائم میں میڈیا کا ذرا وہ جو یونیورسٹیز میں انٹروڈکشن تھا نا وہ بڑا نیا تھا. تو وہ بھی ایک ٹرینڈ بن رہا تھا کہ میڈیا اسٹڈیز اور میڈیا میں جو ہے وہ ماسٹرز کر کے آپ نکل رہے تھے، تو جابس بھی بہت اچھی آفرز ہو رہی تھی اس ٹائم پہ. لیکن میں نے اپنے پروفیشن کو زیادہ اہمیت دی. میں نے فوٹوگرافی جو ہے وہ خود
लर्निंग किया उससे, रात रात भर बैठी रहती थी, यूट्यूब पे देखती रहती थी, एक एक कैमरे का फंक्शन मैंने खुद खुद ढूंढ के और मैंने जो है वो उसको किया। एक और चीज़, ज़ाहिर बात है कि आजकल दौर है ना, सोशल मीडिया का दौर है, और हर बंदा नए नए नित नए पोस्ट के साथ आता है। तो ये बताइएगा कि आजकल कैमरा, एक वक्त होता था, एक रील आती थी 36 उसमें रील्स तस्वीर होती थी, और फिर हम अलिफ की तरह इस तरह खड़े होते थे तस्वीर खींचते हुए, ऐसे रेडी होके टक करके वो तस्वीर, और अगर रील जल जाती 2-3 तस्वीर तो बड़ा दिल दुखता था। आजकल तो वो सीन खत्म हो गया। कौन से कैमरे आजकल मार्केट में इन है, क्या कैमरे? देखिए, एज ए बिगिनर तो जिस तरह मैंने शुरू किया था तो वो D5300 नाइकन का, ये बहुत ही इनिशियल लेवल्स होते हैं जिसपे शटर्स वगैरह आप ज्यादा यूज कर भी लो तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब शटर्स काउंट होता है किसी कैमरे का, अगर वो 1.5 लाख से ऊपर चला जाए तो शटर खराब हो जाता है। अच्छा, या वो चलने से कासर, जिस तरह आप कहते हैं ना कि आप 36 वाली रील में 2-3 पिक्चर्स, वो हमारे इस कैमरेज में शटर्स होते हैं बेसिकली। तो हम शटर्स बड़े देख के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब आजकल अगर 3-3, 4-4 लाख के कैमरे की बात करें तो वो मिररलेस कैमरास जो है इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। और नाइकन क्या, कैनन क्या, सोनी क्या, सब ने ही इंट्रोड्यूस करा दिए हैं। तो आजकल तो सारे मूव ऑन कर रहे हैं मिररलेस कैमरा से, लेकिन मिररलेस कैमरा में जो उसकी जो साइज है वो छोटा होता है। जो हमारे पास क्लाइंट आते हैं वो कहते हैं ये DSLR है या एनालॉग है। अच्छा, तो उनको ये चीज समझने की बड़ी जरूरत है इस टाइम पे कि भारी भरकम जो आपका कैमरा होता है डजंट मीन कि वही DSLR है। अच्छा। मिररलेस का सिर्फ जो चेंज आया वो चेंज ये आया कि उसने उन्होंने बहुत छोटा कर दिया उसको, कैमरे को, है वो भी डिजिटल कैमरा है, ठीक है, और उसकी जो क्रिस्पीनेस आती है ना पिक्चर की, वो आपकी जो बड़े बड़े ये जो DSLR कैमरास हैं उसकी भी नहीं आती इतनी ज्यादा अच्छी। इतना इन्होंने काम किया हुआ इस टाइम पे। और दूसरी बात ये कि फिर आप मोबाइल भी आ गया, बिल्कुल, तो उसने भी आसानी पैदा कर दी है। मासूमा, हम थोड़े से ना जाते हैं, सर्दी आ रही है। अच्छा। और सर्दियों में बहुत सारे दिल जुड़ते हैं, बहुत सारे दिल टूटते हैं। दिसंबर में ऐसा ही होता है ना कि हाय जिसने वादा किया था वो चली गई किसी और के साथ, पड़ोसन किसी और के साथ चली गई। लेकिन जाहिर बात है कि दिसंबर है, शादियों का सीजन है, आने वाले दौर में नवंबर दिसंबर में बिल्कुल शादियां, इंडोर आउटडोर, क्या आजकल रुझान है फोटोग्राफी का? पहले तो एक फ्रेम में पूरे को पूरे हार में दूल्हा खड़ा होता था, आसपास दुल्हन शर्माते हुए खड़ी होती थी, और इधर जो ससुराली होते थे या सास या नंदे भी खड़ी होती थी, और आप अलिफ की तरह खड़े होते थे। अब सूरत हाल चेंज है। क्या डिमांड आपसे क्या की जाती है? डिमांड हमसे ये की जाती है दैट आउटडोर हो, ज्यादातर डिमांड आउटडोर की होती है, और इस्लामाबाद में तो बहुत अच्छी जगहें हमें मिल जाती हैं आउटडोर के लिए। तो आउटडोर की डिमांड बहुत ज्यादा है इस टाइम पे। अच्छा। और लेकिन ये कि डिपेंड करता है आपके क्लाइंट के ऊपर भी, कि अगर फॉर एग्जांपल 2-3 दफा तो हमारे साथ ऐसा भी हो गया कि हम गए हैं आउटडोर के लिए और वो दुल्हन तैयार ही नहीं होती थी, और वो कहते थे कि जी आप फिर उधर ही कर लें, आप जहाँ मार्की है या फिर जहाँ होटल है। अच्छा। तो उसमें बस ये चीज होती थी कि हमारा टाइम बेसिकली जाया होता था, और पेट्रोल अलग लगता था, जहाँ तक जाहिर है उनकी कम्यूट और हमारा डिमांड क्या होती है मासूमा? वैसे दुल्हन क्या डिमांड करती है कि मैं मतलब मुख्तलिफ किस्म की होती हैं ना, कि मेरी ये चॉइस हो, ये चॉइस हो, तो दुल्हन क्या डिमांड करती है? जो दूल्हे राजा है जो आगे यानी बकरा कुर्बानी का बनने वाला है, तो उसकी क्या डिमांड होती है? पहले तो ये कि हमने उन लोगों को कंफर्टेबल करना होता है, सबसे पहली जो चीज है। घबराए होते हैं। हाँ, जाहिर है, अगर अरेंज मैरिज हो तो घबराए हुए होते हैं। अगर यहाँ से जाएंगे सब पता चलेगा कि घबराए कि नहीं घबराए। वैसे घोड़े पे चढ़ के तो घबराना नहीं बनता, लेकिन यहाँ पे घबराना इसलिए जरूरी कि इश्तिहार के पैसे मिले हैं। तो हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और मासूमा हमारे साथ है, गुफ्तगू का सिलसिला जारी। और मासूमा, जो सवाल था कि सीज़न है कुर्बानी का, तो ऐसे में आपसे जानना चाहता हूँ कि भाई वैसे नाज़रीन माज़र के साथ थोड़ी सी लाइटर नोट पे होनी चाहिए। वैसे शादी बड़ा बेहतरीन अमल है, जिसने जो खाए पछता है, जो ना खाए भी पछता है भाई सब। लेकिन जो डिमांड मैंने कहा कि दूल्हा दुल्हन क्या डिमांड, किस तरह की फ़ोटोग्राफी उनको पसंद होती है, क्या वो चाहते हैं आपसे? पहले तो ये कि वो कहते हैं ना वो कैंडिड, उनका सबसे पहला जो वो होता है कि जी कैंडिड हो। उसके बाद लाइटनिंग अच्छी हो, लाइटनिंग के लिए आउटडोर जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं कि जी आउटडोर करनी है हमने। प्लस उनका डिमांड ये होती है कि जी हम पिक्चर्स दिखा देंगे तो हमें वही पोस्ट कराएं जो हम
तरह चाहते हैं। फिर हम कोशिश वही करते हैं कि वो ला सकें, लेकिन ये कि वो नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, तो थोड़ा सा उनको मैं ये कह देती हूँ कि भैया पहले से हमें भेज दें जो आपने पोस्ट करवाने हैं, हम तो करवाएंगे ही, लेकिन आपने जो आपकी डिमांड है वो आप भेज दें, फिर हम उसको देख लेते हैं। और फिर ये कि अगर मैं कर रही हूँ, मैं तो सिग्नेचर शूट करती हूँ अब सिर्फ, अच्छा, और बाकी मेरी जो है वो टीम कर रही होती है। आपका तो पूरा डिपार्टमेंट है। जी हाँ। जी। अच्छा, एक और चीज़, जाहिर बात है जो हम देखते हैं ना, एक और प्रॉब्लम भी आप लोगों को फेस करनी होती है, और वो ये है कि अब अंदर शादी हाल में भी होती है कि बहुत सारे ना दुल्हे की जो फूफी है, उसकी जो बेटी है सकीना, आयशा भी बैठी है, तो वो उनकी डिमांड होती है कि भाई साहब ये जो तस्वीर है ना, मैं मोटी नजर ना आऊं, तो वो, और फिर कहीं ना कहीं वो भी होता है कि मेरा पोस्ट ठीक नहीं आया, मैं दोबारा इस तरह आना चाहिए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इसमें कितनी होती है टेंशन, यार अब इसको मैं, ये अगर मोटी है तो उसको पतला कैसे दिखाऊं, लेकिन वो तो दिखाना जरूरी है। वो हम लोग पिक्चर तो ले लेते हैं, 3-4 दफ़ा अगर वो डिमांड करते हैं तो हम ले लेते हैं। तो हम उनसे फिर यही कह सकते हैं कि क्योंकि सॉफ्टवेयर्स होते हैं हमारे पास कि हम उनको पतला स्लीक कर सकें, या अच्छा। तो हम ये कह देते हैं कि भाई आपकी जब एडिटिंग हम करेंगे तो उसमें हम आपको थोड़ा सा स्लीक दिखा देंगे, तो उसकी टेंशन ना लें आप टेंशन ना लें, बेशक। और जब कोई खाना खाता है और आप तब तस्वीर लेती हैं, तो उसमें भी कोई माइंड करते हैं कि मेरी तस्वीर? माइंड करते हैं, लेकिन मैं कोशिश यही करती हूँ कि जब खाना खा रही हूँ तो मेरी टीम खाना खा ले और मैं उस वक्त काम कर लूँ। अच्छा, ये आपकी सोच ये होती कि पहले टीम अपना पेट भर दे, बेशक मासूमा का पेट बाद में भर जाए। क्या बात है, मासूमा है नहीं वैसे तो। मासूमा, आपसे जो मैं चाह रहा था कि एक तो कैमरे की बात हम जब कर रहे थे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ख़ासकर अगर हम माजी की तरफ जाते हैं और आजकल के जाते हैं, तो नौजवानों के पास कैमरे होते हैं, तरह तरह के, इस एंगल से ले लिए, उस कैमरे से एंगल ले लिया, और डिमांड भी बहुत ज़्यादा करते हैं। आपने जब शुरुआत की, किन किन मसाइल का आपको सामना था? आज किन मसाइल का, यानी नौजवानों के लिए क्या मसाइल है या उस तरह के मसाइल नहीं है? पहले तो देखें, सबसे ज़्यादा चीज़ जो मुझे ऐसा लगता है कि आउट ऑफ माय ओन एक्सपीरियंस, स्किल इन्हांसमेंट बहुत ज़्यादा होती थी। मैंने अपने अंदर स्किल की इन्हांसमेंट बहुत ज़्यादा की। अच्छा। मैंने मैदान में उतर के बस जंग नहीं करना शुरू कर दी, बस बल्कि उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर किया। वो कहते हैं ना, 4 चीज़ें मैंने अपने ऊपर एक इम्प्लीमेंट की। अगर कोई भी चाहे तो वो कर सकता है अपनी ज़िंदगी के लिए। अगर ये 4 चीज़ें, मैं हमेशा अपनी क्लास में भी ये बात करती हूँ, मैं अपने बच्चों को भी ये समझाती हूँ, शो में भी हमेशा ये बात करती हूँ कि ये 4 चीज़ें, रिसर्च हमेशा होनी चाहिए, प्लानिंग हमेशा होनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन हमेशा होनी चाहिए, और फिर इसको इवैल्यूएट करना चाहिए, इवैल्यूएशन को। तो अगर ये 4 चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर लेना, तो फिर आप पैसे की पीछे भागना छोड़ देंगे, आप स्किल एनहांसमेंट ज़्यादा करेंगे। अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला खुद ही आपको वसीले बनाएगा। मैंने जो शुरू किया था, मैंने, I'll be very honest, मैंने एक मोबाइल फ़ोन से फोटोग्राफी शुरू की थी, पहला इवेंट। और मेरा पहला इवेंट जो था वो एक बर्थडे पार्टी थी, वर्थ 3000 रुपीज़ ओनली। ओह, ठीक है। हाँ, उससे पहले भी करती थी, लेकिन शौक था, और साथ में आपने यही था कि मैंने कुछ गेन करना है। बिल्कुल, तो मनी इज नॉट, उस टाइम में आपने सोचा कि ठीक है, जो मिल गया ठीक है। जी जी। उससे पहले भी जब ये तो 3000 पहली दफ़ा जब हुआ था, या जो मैंने कमाया था, लेकिन उससे पहले जितने भी मैंने फोटोग्राफी की है, इवेंट्स मिले या कुछ भी, वो ब्रांडिंग थी। कि आपका लोगो, हमारी पिक्चर्स। अच्छा। तो हमने तो वहां से लिया है ना, हमारा तो स्क्रैच वहां से शुरू हुआ था। फिर 3000 हुआ, फिर 10,000 हुआ, फिर 12,000 हुआ, फिर 15,000। आगे मत जाइएगा, वो FBI वाले आपको फिर वो नोटिस वो पकड़ लेगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जो नौजवान है, जाहिर बात है कि वो जब आते हैं और यूनिवर्सिटीज़ के, और फिर जाहिर बात है अच्छा भी लगता है कि तस्वीरें आप खींचे, तो आपको क्या ऐसी चीज़ नज़र आती है कि अगर ये चीज़ों पे काबू पा ले तो यकीनन वो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी लेटेस्ट किस्म की उनके पास आई है? आई थिंक टॉलरेंस लेवल होना चाहिए, क्योंकि आजकल जब हम लोग क्लाइंट से बात, देखिए क्लाइंट जो है ना वो हर तरीके से आएगा। हमने तो ये चैलेंजेस भी देखे हैं कि जी एल्बम ठीक नहीं है तो आप एल्बम दोबारा बना के दें। अच्छा। हमने तब भी कॉम्पनसेट किया अपने उनको, क्लाइंट्स को, जो क्लाइंट्स हैं। अगर आउटडोर फोटोग्राफी नहीं है, हमारा टाइम वेस्ट हुआ है, हमने तब भी क्लाइंट को अकोमोडेट किया है। आपकी पिक्चर डार्क आई है, हमने तब भी इनहांस करके उनको अकोमोडेट किया कि चलें कोई बात नहीं, हम अपने ऊपर ले लेते हैं, हम सारी आपकी 2000 पिक्चर्स को एडिट करके आपको दे देते हैं। अच्छा। अगर उसमें कोई इश्यूज आते हैं तो
دیکھیں جب ظاہر بات ہے ایک بچہ میں جس طرح بھیجتی ہوں، اگر وہ فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس کر رہا ہے، سیکنڈ ٹائم ایکسپیرینس کر رہا ہے، ایک دفعہ غلطی کرے گا، دوسری دفعہ کرے گا، تیسری دفعہ کرے گا، بٹ آئی نو دی بیک اپس، مجھے پتا ہے کہ اس کا سیکنڈ پلان کیا ہے. پلاننگ آف اینی تھنگ از ویری امپورٹنٹ. مطلب پلاننگ ضروری ہے، بالکل ضروری ہے، کسی بھی فیلڈ میں بہت ضروری ہے. پلان اے شوڈ بی دیر. آپ کوئی ایونٹ کرواتے ہیں نا، فار ایگزامپل آؤٹ ڈور ہو، بارش ہو جائے، یو شوڈ ہیو پلان بی. اگر آپ کا کیمرہ ہے وہ چلنا بند کر دے تو آپ کے پاس بیک اپ پہ کوئی چیز ہونی چاہیے نا. تو ایک دفعہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا کہ میرا شٹر جو ہے وہ ٹوٹ گیا تھا اور میرے پاس بیک اینڈ پہ کوئی بھی چھوٹا فوٹوگرافر میرے پاس نہیں تھا. میں نے کیا کیا، میں نے موبائل فون اٹھایا، میں نے موبائل سے فوٹوگرافی دی. کیوں؟ کیونکہ مجھے ایک اسکل تھا میرے پاس اور میں نے اس چیز کو وہاں پہ یوز کیا. یہاں سے دوبارہ کنٹینیو کریں گے لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور معصومہ، جو ہم آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، ایک چیز جو آپ نے بھی دیکھا ہوگا شادیوں بیاہ میں یا ویسے بڑے بڑے ایونٹس میں جب آپ جاتی ہیں تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہرمیت کیمرے کے بجائے آپ کے پاس موبائل بھی، اور آپ نے بات کی کہ میرے پاس بیک اپ میں ایک موبائل تھا اور میں نے اسے تصویریں کھینچی اور بڑے مزے کی کھینچی. کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ بڑا کیمرہ ہو، بڑے بڑے سائز کے؟ کیا یہ میٹر آج کل کرتا ہے؟ دیکھیں یہ نا کانسیپٹ بنا ہوا ہے اچھا لوگوں کا کہ اگر آپ کے پاس بڑے بڑے کیمراز ہوں گے تو ہی آپ ایک اچھے فوٹوگرافر ہیں. اچھا، یہ ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے ہمارے کلائنٹس کا، لوگوں کا. ان کو ڈفرینسیشن آف ڈیجیٹائزیشن ان کا شاید اندازہ نہیں ہے. جو لوگ نالج رکھتے ہیں، جن کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ میرر لیس کیمرہ ہے، جو انٹرسٹ تھوڑا رکھتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے. جب ہم ان کے سامنے لے کے جاتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے یار یہ میرر لیس ہے، یہ ذرا اچھا کیمرہ یوز کریے. لیکن ایز اے لے مین آپ کو کچھ بھی نہ پتا ہو تو وہ پھر لگتا ہے یار یہ کیمرہ ہے بھی یا بس اینالاگ والا لے آئے ہو. یہ چیزیں ہمیں بہت سننے کو ملی تھی جب میرر لیس کیمراز آئے تھے. اچھا، کیونکہ ان کی شیپ بڑی ڈفرینٹ ہے، تو ان کے دماغ میں ہوتا ہے کہ بڑے بڑے کیمراز ہوں، بڑے بڑے لینزز ہوں. لینس کا چلو پھر بھی سمجھ آتا ہے، وہ آپ میرر لیس کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں. جس طرح 70-200 ہے 70-200 mm لینس، وہ کافی بڑا ہوتا ہے اور وہ پورٹریٹ کے لیے یوز ہوتا ہے. تو یہ میں نے کچھ ایک ٹپ بھی بتا دی میں نے. تو وہ جس طرح وہ ہوتا ہے. اب اور بہت لینزز آ گئے ہیں جو اس جیسے بڑے لینزز کو کٹ ڈاؤن کر دیں اس ٹائم پہ. تو ضروری نہیں ہے کہ بڑے بڑے لینزز یا بڑا جو آپ کا DSLR ہے وہی ایک اچھی پکچر لے سکتا ہے. ہو سکتا ہے میں D53 پہ 50 mm لگا کے بھی بہت اچھی پورٹریٹس لے سکتی ہوں. اب یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو کہ ہمیں پتہ ہیں، جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ ڈیپتھ آف فیلڈ بہت اچھا دے گا، اس کا جو ہے وہ ریزولوشن بہت اچھی آئے گی. یہ چیزیں ہم ایک فوٹوگرافر جو کہ اسکلڈ ہوتا ہے، جس کو پتہ ہوتا ہے کہ اسے اپنی پکچر کیسے ایستھیٹک سینس، دوبارہ میں کہوں گی، اگر اسے یہ بھی پتہ ہے نا کہ کیمرہ اگر نہیں ہے اور موبائل فون سے بھی وہ یہ چیز لے سکتا ہے، تو اگر ایستھیٹک ہے تو وہ لے گا. اچھا، ایک اور چیز میں، کیونکہ ٹائم جو کہ کم بھی ہے، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جو نوجوان ہے، چلو ہم نے شادی بیاہ پہ بات کر لی، بہت سارے نوجوان لڑکیاں جو ہے وہ قدرت کے خوبصورت نظارے جو ہیں ان کو محظوظ بھی کرتے ہیں، ان کو سیو بھی کر لیتے ہیں کیمرے کے لینس کے تھرو. تو کیا ایسے اصول ہیں دونوں کے لیے، چاہے وہ ایونٹس کو کور کرتے ہیں، چاہے وہ آؤٹ ڈور فوٹوگرافی کرتے ہیں، مختلف سورج چاند کی اور کہیں نہ کہیں پہاڑوں کی اور بادلوں کی، کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ فریمنگ سب سے پہلے ضروری، ہیڈ روم، سائڈ رومز، پلس فریمنگ کے اندر آپ کے آ جاتے ہیں ڈفرینٹ جو اینگلس، شارٹس اور موومنٹس. تو خیر چلیں ویڈیو کا ہوتا ہے، لیکن موومنٹس بھی اگر آپ شارٹس بنا رہے ہیں، ریلز بنا رہے ہیں، تو اس میں بہت ضروری ہوتا ہے. پیننگ ہو گیا، ٹلٹ ہو گیا، یہ تو نارملی ابھی ہم جب کیمرہ کو دیکھ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ٹرمینالوجیز یوز ہوتی ہیں. پر یہ تینوں چیزیں کیمرہ فریم کے ساتھ، کیمرہ شارٹس، ہائی اینگل، لو اینگل، ایکسٹریم لانگ شاٹ میں آپ جس طرح پہاڑوں کی لے رہے ہیں، اور پھر آپ کا جو ہے وہ رول آف تھرڈز آج کل بہت زیادہ جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے. یہ ٹرمینالوجیز جب ایک فوٹوگرافر جو اسکلفل ہوتا ہے ان کو یہ چیزیں پتہ ہوتی ہیں کہ انہوں نے اپنی پکچرز کو کیسے پاورفل بنانا ہے، میننگ فل بنانا ہے، کہ ایک چیپٹر، ایک سٹوری دنیا کو نظر آئے. ٹھیک ہے، مطلب آپ کی آنکھ سے. اچھا، آپ کی آنکھ سے جو چیز نظر آ رہی ہے، کسی اور کی آنکھ سے نہیں، آپ کی آنکھ سے. وہ تو آپ اپنی آنکھ سے دکھا رہے ہو نا دنیا کو، تو دنیا کو بھی جب آپ نے دکھانا ہے تو اس کو اٹریکٹ کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ظاہری بات ہے کہ اب جو نوجوان اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، تو اصول تو آپ نے بتا دیے، کتنا تحمل کا یہ کام ہے کہ جہاں پہ آپ ایک ایسے جو آپ نے سوچا تھا کہ میں دنیا کے بڑے بڑے فوٹوگرافر ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، آپ کو بھی وہ لوگ فالو کرتے ہیں، تو اس کے لیے صبر کتنا ضروری ہے، اور پھر
जो तजुर्बा कार लोग हैं, क्योंकि नौजवान आजकल कहते हैं कि भाई साहब हम जानते हैं, हम जानते हैं। हाँ, तो जाते जाते ये पैगाम भी आप अगर देते बस ये एक मैंने अपनी ज़िंदगी से जो सीखा है वो 2 चीज़ें सीखी अच्छा। हैं। एक सीखा है पेशेंस, ठीक है, एक सीखा है पैशन। ठीक है, अगर पैशन होगा तो पेशेंस खुद ही आएगा। ठीक है, आपको बर्दाश्त करने के उसमें होना चाहिए। बहुत सारे क्रिटिक्स आपके ऊपर आएंगे, नेगेटिविटी के ऊपर आपके आएगी। आपने अगर उस चीज़ को पॉजिटिव तरीके में शुरू में ले लिया तो इसका मतलब है कि आप जो है वो कामयाब हो गए अपने बिजनेस में। अच्छा, ये मेरी वही दो बातें जो है वो ज़रूरी हैं। एक पेशेंस जो आपका सब्र है, और पैशन, ठीक है, लगन के साथ काम करना। अच्छा, लगन के साथ काम करना और हिम्मत ना सब्र हारना। भी हो, मेहनत भी हो और हिम्मत। जाहिर बात है, आप जब सब्र से काम करते हैं तो सब्र का फल वाकई मीठा होता है, मैं हकीकत, क्योंकि जो जल्दबाजी में हम काम करते हैं वो उसका नतीजा भी लॉन्ग टर्म तक नहीं होता है। सो बहरहाल मासूमों के साथ ये सेगमेंट बड़ा मज़े का था और गुफ्तगू का मकसद यही था कि जो नौजवान इस फील्ड में आना चाहते हैं तो उनको क्या क्या उसूल जो हैं उनकी तरफ, उन पर अमल दरामद करके वो अपना करियर बना सकते हैं। मासूमा, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमें उम्मीद है आपको हमारा ये शो पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीक एक नए टॉपिक के साथ और नए मेहमानों के साथ हम आपकी मुलाकात कराएंगे। मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।